my tabs. All right. Buenas tardes todos. Muchas gracias por reunirse con nosotros para esta sesión especial del Concilio Escolar. Me gustaría llamar a orden la junta y podemos empezar con establecer coro y la asistencia. Mi vida, no voy a utilizar esto por ahora, pero te lo regreso. Cuando lo vaya... Vanessa, are you taking attendance? Yes, I am. Fantastic. Okay. Ilse Acevedo? She just stepped away. So circle back. Okay. Oh, no, never mind. I'm sorry. I was thinking of Dulce. Forgive me. Okay. Adrián Calderón? We knew he was going to be out. Michelle Carrillo? Presente. Abraham Celio? Presente. I apologize. I'm on the road driving, but I'm here. No worries. Thank you. Yesenia Cervantes? Presente. Vanessa Herrera presente. Erika Montenegro? Presente. Megan Sobel? Presente. Tenoch Hernández? Entonces, Dulce Garduño. Aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces tenemos 8. All right, perfect. So la próximo punto en nuestra agenda es revisar la agenda y aprobar todo lo que está aquí. Me gustaría hacer una corrección. Puse aquí que la junta se acababa a las 6:55. Eso fue antes de algunas enmiendas. Entonces es a las 7:17, según nosotros. ¿Alguna otra pregunta acerca de la agenda? Me gustaría hacer una moción para aprobar la agenda. ¿Alguien me la segunda? Dulce Garduña, la segunda. Sí. Ok, vamos a aprobar. Entonces, Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. We'll come back. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Abraham Celio. Sí. Gracias. Entonces tenemos 8 a favor. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Entonces me gustaría mover al próximo punto, que es aprobación de los minutos anterior. Ms. Herrera, ¿están publicados o todavía no? I mean, No están that's okay. publicados. Los podemos aprobar para la junta regular. Sí. Ok, entonces movemos al próximo punto, moción para cerrar sesión para revisar los resultados de la encuesta de retroalimentación de la directora. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Ms. Carrillo, thank you. Un momento. Ok, Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Y Megan Sobo. Sí. Okay. El voto pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Ok, podemos pasar a cerrar sesión. Ms. Carrillo nos va a abrir los cuartos. Sí, nada más un anuncio, así los papitos van a esperar o regresar a cada ratito para ver si hemos regresado. Gracias. Yeah.
I sure was. Buenas. Gracias a todos por su paciencia. Buenas noches. Iba a ser a decir buenas tardes, pero buenas noches si están uniéndose con nosotros por primera vez. Me gustaría hacer una moción para abrir la sesión. ¿Alguien me la segunda? De la segunda, Ms. Carrillo. Gracias, Ms. Carrillo. A votar, Ilse Acevedo, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio. We'll come back. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro, Sí. Megan Sobo. Sí. Gracias. Abraham Celio. There he is. Oh, Sorry, my phone died. no Yes. worries. Thank you, Abraham. We just did okay, perfect. He voted yes. Okay. Okay, so nos gustaría mover a abrir comentarios públicos. Si tenemos 2 miembros que se inscribieron por participación pública, empezando con, ¿quién era, Mr. Celio? Tenemos a la señora Guadalupe Carreón y otra respuesta de Patricia. Okay. Ms. Carrión todavía está con nosotros. Sí estaba presente en el comienzo de la junta, pero ya no está presente. Entonces tenemos a, ¿cuál era la segunda persona? Perdón, Mr. Celio. Patricia. Patricia. Tampoco tenemos a Patricia presente. Okay. Okay. Entonces, tenemos, podemos hacer el voto ya, ¿verdad? Correcto. Okay. Pudimos revisar toda la información de las encuestas en combinación con las respuestas de los padres y la respuesta de los maestros y alinearlos con el documento en línea para el resumen de práctica profesional de la directora y llegamos a un acuerdo. Me gustaría hacer una moción para aprobar nuestros grados. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda. Yo. Es Ms. Cervantes. A votar, Ilse Acevedo, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro Sí. y Megan Sobo. Sorry, what was this vote for? I am very tired. It was To a vote approve. Yeah, go to ahead. approve, which I believe, Megan, you would abstain the vote. What was the approval though for? So I'll read it to you from our instructions. It says record which LSC members were, oh wait, no, that's when I record which members were present. Present during the professional practice summary vote. Every LSC member except the LSC student representative must be marked at either present or not present. So I marked that you're present during the vote, but you can choose to, it says record the date and time, record the total number of yeses or nos, and abstain votes if there are any, yeah. So your options are to vote yes, no, or abstain to approve that we have our professional practice summary. Like principal evaluation summary is another way of, right? Okay, so I'm just voting yes that you have it.
Mr. Celio, would you say that she's voting yes because we have it, or she's abstaining because she hasn't reviewed it yet? So we're voting to approve or not approve what our preliminary scores are of the principal evaluation. Got it. Correct. And Once I see them, I can offer additional evidence. correct. So after we submit here, it says submitting finalizes the form and allows the principal to see the submitted score. Which then you'll be able to submit or request a feedback session to then move forward before it's a final score. I will abstain. And I noticed there was a for Spanish. Yes. Okay. Yeah. Okay. So, en este momento lo que estaba aclarando Ms. Sovo es para qué estamos votando, y estamos votando para aprobar los resultados preliminarios de la evaluación de práctica profesional de la directora. Le explicamos que las opciones son para aprobar, para decir no o para abstener. En este caso tiene sentido, como ella no ha tenido la oportunidad para revisar los resultados, ella va a votar para abstener. Y ya después de que nosotros entreguemos los resultados, le hagamos clic a submit aquí, ella después va a poder ver los resultados y va a tener la oportunidad de revisarlos y pedir una sesión de retroalimentación o comentarios acerca de los resultados. Alrighty. Okay. So we have then 7 yeses and 1 abstain. All right, and it is 9:24. It's asking me to record the time of the votes. 9:30. Okay. All right, so 7 yeses, 0 nos, and 1 abstain. Okay, and all right. So we can go ahead and move on to the next point in the agenda, which was recaudación de fondos. Do we have any fundraisers to approve? No. All right. Next point in our agenda, peticiones de cheques y revisiones de presupuesto. Tenemos algunos. Okay, perfecto. So one of them is we have a school expenditure requisition order. It's over 3,000, so I need to get your confirmation. We are going to pay $4,590 to Lakeland Holdings LLC World Strides towards the 8th grade field trip fee. Okay. And this was all the fundraising the 8th graders did, so it's not like budget money; it's like their money that we're giving. Okay, and what was the amount? $4,590. Okay, me gustaría hacer una moción para aprobar el pago de $4,590 para la recaudación de fondos que ya tomó a cabo para la graduación de 8º grado. ¿Alguien me la segunda? Ms. Carrillo, la segunda. Aisha Acevedo, Sí. a Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí, Erika Montenegro, Sí. Megan Sobo. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Another budget. Yes, so these are all moving money from the lines we got back from Mr. Velasquez leaving. So all of these next ones are requests to move from the benefit pointer line. The first request, and I'm sorry, I'm going to have to ask you guys about this because we could move it and then not spend it all. I want some feedback. Okay. So
when I came in, a bunch of teachers were upset because they were never given iMacs or MacBooks, and a lot of them were diverse learner staff. So I can buy all of them, either a desktop or a laptop. I could buy some of them that really need a new computer because their computer is old. And just so everyone is aware, we're getting $30,000 from Mr. Velasquez's salary and $60,000 from his benefits. So we have a good amount of money, but if I were to buy every teacher the computer they asked for, it would amount to $48,000. Contractually, they only need one or the other. They can have a desktop or a laptop. I don't have to provide both. Is it less if you don't provide both, or that's? Is anybody asking to provide both? I mean, people are salty because like the diverse learner teachers never got either, whereas some people have both. Like I have both. Carrillo has both. Like, Okay. So it's. I see where there would be some. Yeah. Yeah. Can I say something? And they travel. You know, they're not Yeah. stationed in one classroom. Mhm. So it would make sense to have a functional laptop, especially, I mean, I'm not sure if they're asking for both, but it would have to be stationed somewhere and then being able to travel with, and I've seen how they work too. And it's just pretty much outdated and it's hard to maintain with the updates where MacBooks are, they do work. And then for the record, I have a MacBook and then I do have a desktop as well, but it's from the older pile, which, I mean, it works. So my question is, in what world would it make sense to buy both if we know that the requirement is to travel, right? Like if they need to be mobile, then it makes sense to get them a MacBook. Yep. For the purpose of being mobile. I don't see why purchase both just for the sake of purchasing both. Yep. I agree. Because you can just connect to monitors and things like if you want to expand like functionality, you don't need a whole nother computer. Yep. Agreed. So I'm going to do some quick math while other people talk. Yeah. Unless they're in a room where, you know, where they can go to it to use it, I'm not sure. Trying to think. Yes, recap in Spanish while I do some math. Yeah, so la pregunta es si queremos usar, tenemos $30,000 de salario y $60,000 de beneficios que podemos realocar para cosas que necesitamos en la escuela. Hubo una petición para comprar computadoras. Algunos maestros no se incluyeron en las compras de computadoras portátiles y estantes. No, las otras que no son portátiles. Pero hay una pregunta acerca de algunos maestros tienen los dos, si es necesario para los que les falta esta tecnología, si es necesario comprar los dos. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y los maestros sí tienen dos porque tienen los MacBooks que están trabajando en varios salones o cuando están trabajando pues, en diferentes partes del edificio, pero también tenemos computadoras que para poder proyectar a los estudiantes en los monitores grandes, como los smartboards, los permitientes. Así que es verdad que los maestros que tienen salón de clases sí tienen los dos. Y los maestros, los que les faltan estas computadoras, necesitan utilizar esos smartboards o ese mismo sistema de conectividad para proyectar de la misma manera. None of the people who need iMacs are classroom teachers. Okay. So what we could do then is I could approve all of the people. Also, though, just to kind of understand the inequity, all of the people who don't have an iMac also don't have a laptop. So it's like they really don't have any of like the good tech. So what we can do instead is I can get Felsenstein, Tomasino, Drucker, Alas, Salguero, Koltak, Rodriguez, and our New World Language teacher all Mac laptops
for $11,000, $11,032. If we wanted to also add our TAs and our SICAs, so that's Fraga, Ortega, Mosley, Rhodes, Escarpita, Lizette Carbajal, Nyla Sanchez, and Miss Barragan, that would then bump it up to $22,000.64. Or sorry, $22,064. And Ms. Sobel, don't they also help with MTSS? A lot of them do, yes. So that's an important thing to mention too. Yeah. So they do deliver not instruction, but like support teachers with instruction. They'll like take kids into the hallway and help them like figure out their lessons. And I suppose they do also complete a lot of like online trainings and whatnot. So it's Some of them enter like online data for the social workers or the case manager. so then. Yeah, under no world, en ninguna circunstancia se me hace lógico que alguien esté trabajando dentro de la escuela y no se le otorgue una computadora. Creo que todos requieren una computadora. Para mí era solamente la pregunta de si íbamos a buscar 2 computadoras para ciertas personas, pero en lo que está describiendo parece que nadie aquí necesita 2, pero todos necesitan una. So, ¿hay alguna pregunta acerca de proveerles computadoras a nuestros maestros y SICAs? No. Ok, me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de $22,000 con $22,064 de la línea de beneficios para otorgarle computadoras a los maestros y SICAs. Gracias. Ok, Ms. Carrillo la segunda. Ok. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobel. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstentos. Next item. All right. So transferring funds from that same, regular position pointer line. So this is his salary to property furniture. This is games for the students. It would be $3,400. When I came in, I saw that we had broken foosball and air hockey tables. So I'd like to rebuy those for the students to use during indoor recess. I already bought them games. Oh, I was going to say, didn't we approve that before? We bought them all the board games and the really cheap stuff, but like to get a quality foosball and air hockey table that they won't break within a year or two, we want to spend a few thousand. So this would be $3,400. Yeah, I'm in favor. I just feel like I remember approving the foosball table in the last meeting. Let me look. We may not have moved enough money, might be it, if that was the case. I remember talking about it. I just figured out how much money we would need this morning. So I don't think that I feel like we maybe talked about it but didn't approve it. Yeah, we may have talked about it. Vanessa's looking at the minutes. Thanks, Vanessa. Yeah. I'm on a meeting. Okay, so transfer. We did $2,000 for lounge chairs, $4,500 for the poster and laminate maker, $650 for professional development. That's it. Okie dokie. Let me just take a look at March because we did a lot of March transfers too. Vocabulary. By literacy seal.
No, I feel like it was a recent conversation and we probably just didn't. Nope. Okay. All right. So me gustaría, any questions about this transfer for a foosball table? Me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de fondos de nuevo de la línea de beneficios para la compra de un foosball table de $3,400. ¿Alguien me la segunda? Ms. Garduño? Seconds it. Okay, Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Ceto. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Ok, la moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 bastantes. Next. Alrighty. Next paper is from the benefit porter line. We're gonna go to property equipment. This is $6,335 for 3 new Promethean boards. These are ones that are getting old that we would need to replace in the next couple years when I may or may not have the money. For 6,000, say that one more time, Ms. Sobo. $335. For what kind of boards? Promethean board. Promethean boards? Mm-hmm. That is a new word for me. I think it's the Windows version of smartboards. Okay. It's the more reliable version, according to our techo, Mr. Gonzalez. Yeah, that's debatable. Me gustaría hacer una moción para aprobar transferencia de fondos de nuevo de la línea de beneficios para comprar 3 Promethean boards en la cantidad de $6,335. Esos Promethean boards ya están en sus últimos días, pero la directora le gustaría reemplazarlos mientras tenemos el dinero ahorita y no mañana. Y a la segunda. Oh, go ahead, sorry. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Okay, son 8 a favor. And then the next line is from the benefit pointer to services repair contracts. And in order to install the Promethean boards, this would be $2,205. $2,205. Yes. Me gustaría hacer una moción para transferir de nuevo de la línea de beneficios para pagar la instalación de los 3 Promethean boards en la cantidad de $2,205. ¿Alguien me la segunda? I'll second it. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Dulce, you answered? Sí. Oh, okay. Perfecto, gracias. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Y Megan Sobo. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 obstante. Next. Benefit pointer to commodity software licenses. This is $5,500 for an online subscription called Goalbook. It is a diverse learner resource that they've always had. And this year, I just didn't have the money to buy it for them. And if we have the money for next year, I thought we would get it back. And what was the amount? I'm sorry. $5,500. And then all the diverse learner teachers will have access to interventions designed for diverse learner students.
And this is again from the benefits line. Yep. Me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de nuevo de la línea de beneficios para un currículo de niños de aprendizaje diverso en la cantidad de $5,500. ¿Alguien me la segunda? Seconded. Ilse Acevedo, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí, Erika Montenegro, Sí. Megan Tobo. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Next. Again, from the benefit pointer to commodity software licenses, $3,595 to expand our Dreambox subscription to the rest of the middle school students. So we had originally gotten a license for not everyone, and the kids love it. And so if we have the money, we were thinking we would expand it to all middle school students for next year. In the amount of, sorry? $3,595. So who has it now, Miss Sobel? It is intermediate, so 3, 4, and 5, and then some middle school has access because all of the students who were in an MTSS group have access, but some of those students do shift. So right now, Mr. Tomasino does have some students in his MTSS math group for quarter 4 that don't have access. Got it. And so this will give it to all the rest of middle school, and it will be for the rest of this year and all of next year. So it doesn't matter who shifts in and out of MTSS because everyone has a subscription. Did you motion it, Erika? Nope, I'm sorry. Oh, that's okay. I'd like to make a motion. Me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de la línea de beneficios en la cantidad de $2,205 para extender el acceso al programa Dreambox para todos los niños en middle school. I'll second it. Y en el segundo, Ilse Acevedo, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí, Erika Montenegro, Sí. Megan Sorbo. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstantes. Next. Last one is from the position pointer to commodities supplies. This is $1,500 just for little things that we need to re-up our sanitary napkins because, yes, that comes out of my school budget. We need to re-up printer paper. Teachers are asking for more markers, colored pencils, and crayons. Ok, me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de $1,500 para materias misceláneas. I have a question. Do these supplies, with these funds, can the teachers like save them and purchase them in August for the next school year? Budget ends June 30th, so whatever we don't spend, the CPS takes back. But they can buy it now and then hold on to it for August. Okay. Well, I second it. La segundo. Ilse Acevedo, Sí. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, sí, Erika Montenegro, Sí. y Megan Sobo. Sí. La moción pasa con 8 a favor, 0 no, 0 abstante, y esa fue la última. Yay. Ok, so el próximo punto es asuntos nuevos y pendientes. Ms. Carrillo. Sí, gracias. Solamente un breve anuncio acerca de las ofertas que puedo dar más detalles, pero por lo menos quería hacer ese anuncio.
Para kinder fueron 25 ofertas, para primer grado 5, segundo grado 1, tercer grado 2, cuarto grado 1, quinto grado 1, sexto grado 2 y séptimo grado 1. ¿Cuánto fue para kinder, perdón? Kinder 25. Okay. Y podemos hablar en más detalle después, pero por lo menos quería hacer ese anuncio. Me estaban llamando padres de Velma Thomas que estaban confundidos acerca de el futuro o la dirección que la escuela está tomando en cuestión del programa de idiomas. So, no sé si ellos, la escuela o alguien requiera un poco de seguimiento porque hay muchos padres que están todavía pensando en esa decisión. Okay. Ok, y voy a hablar con la directora Sobo para saber muy bien porque no creo que tenemos algo definitivo. Ms. Sobo, so we still have to circle back in regards to the parents that still are going to make, if they're going to decide to go with middle school is based off of the language. Yeah, now that we've had That's still kind of not set in stone yet. So we'd have Yep. to figure. So my budget did come out, and as long as I can find a world language teacher to take the position, we will be hiring a world language teacher. Yeah. There was concern. I know that like the results was a dual language program for the Right. survey, but there was concerns for some of the parents that were doing some outreach in the middle of making their decision of coming to Orozco is their kids would be starting kindergarten and we're closed in changing the program for the school year 2023-24. We don't know when it'll open, so they'll be first graders by the time it goes into effect, potentially. Will it go into effect for kindergarten and first or only preschool kindergarten? So that's the question that's going through their heads right now on whether or not. Right. Yeah. Would go into effect just for kinder, and then we would build our from there. So that's why it's good we're at least adding the world language teacher. Definitely, because a lot of well, at least Velma Thomas parents, because they come from a dual language world. Right. And so they were waiting on that information. So I think as of right now, both the kindergarten teacher and the first grade teacher are really working to try to like make it as much like a dual language program as they think they can. Like we don't have access to any training for that, but you know what, like I was in first grade this morning teaching a morning meeting lesson and I did it in English, and then as for some of the more difficult concepts, then the teacher did it in Spanish. So they are like making that attempt. It's not an official dual language program, but it definitely is fluent in both kinder and first. We were also never officially bilingual, but everybody thinks we were. Yeah. Okay, so that was the only other comment that I had, that Friday decision day people were calling for sure. Cool. Okay, so también que dicen no se consideran hermanos, seguimos con separación de familia. También había una mamá que te preguntaba si podíamos dar espacio para un comentario público. Sí. Queremos terminar new business y old business antes de volver a introducir comentarios públicos, quizás. Yeah. Okay, so regresamos a comentarios públicos. ¿Quién está? ¿Quién le gustaría hacer un comentario? Hi, Leticia.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Leticia Soto, soy presidenta del PAC. Simplemente quería comentar que desde la semana pasada muchos padres se apuntaron para ser voluntarios y no han recibido respuesta porque aparentemente está muy saturado las aplicaciones y hay muy pocos trabajadores. Entonces yo quería ver si habría una posibilidad de los papás que quieren venir este viernes a la escuela, les den la oportunidad sin antes, porque no ha llegado la aprobación y sí se va a ocupar mucha ayuda este viernes para el evento del Día del Niño. Entonces no sé si se puede hacer algo sobre eso. So, if I'm hearing correctly, people are worried about not being able to volunteer on Friday, even though they put in a lot of work. No. So, Thank you. I'm exhausted. creo que lo que yo estoy entendiendo es que para venir de voluntario necesitan ser aprobados por la aplicación de voluntarios para la escuela. They need to be approved for volunteering in the school, right? They do the background check and all that. And there's been a huge delay in getting approvals for parents who are volunteering signing up to volunteer for Dia de los Niños. And that's fair. My husband waited for 6 months to get approved. The delay is pretty big. Pero Ms. Leticia ha estado explicando que necesitamos muchos padres voluntarios. So we have all these people who want to volunteer. Is there anything that we can do to allow them to? There is absolutely nothing, and I can be walked out of the building if I let people who aren't cleared volunteer, interact with children in the building. Meaning I will get fired. That's fair, Ms. Sobo. Okay. Entiendo, está bien. Simplemente quería ver si había chance, pero si no se No, puede. I understand. I would love it as well. Mm-hmm. And I think for next year, we always say it, but I don't think people understand. So again, just in the beginning of the year and then every month afterwards, if you want to volunteer, now is the time to sign up. I don't think, people get excited when they are aware of the events, but yeah, sometimes it does take 6 months to get cleared. It's probably a good idea, kind of in those welcome back to school events, to have a table of here is where we're going to walk you through signing up to be a volunteer. Yep. You're not you're signing your soul away and saying you're going to, but you're getting everything, your ducks in order in case that's the case. Yeah. Yes, because honestly, there's a little bit of a rush in August, but if you get it in August, sometimes you get it back in weeks. It's this time of the year, everybody wants it, and this is when it takes months. Yeah, I got mine back in weeks, and I did it in September. Yep. Yeah. Ms. Castillo. Buenas noches. Buenas noches. Castillo. Soy de los dos comités del PAC y el BAC. Solo una pregunta a la directora. Ella como directora no podría ser la posibilidad de llamar a CPS para que ella pudiera darnos el apoyo para los padres que hemos sido voluntarios por muchos años y para los nuevos padres que se han puesto también para voluntariado y que no les ha podido llegar alguna respuesta. Did you get that? Sorry, I was reading Yesenia's comment. She'd like to know if there's any way that you could do outreach to CPS to help either expedite the process or try to get exceptions or approval for the parents who have been volunteering for years, and even new volunteers who want to get in. And just to explain the process also, is this the background check that's a holdup or just CPS administration that's a holdup? CPS has 1 or 2 people who do these background checks. So now this time of year when everyone wants to go to Six Flags and do all these trips, it's thousands of people and 1 or 2 people doing the checks. So they're really, Miss Jimenez has asked and they're just you'll get it when you get it. Yeah. So Miss Jimenez ya ha intentado de comunicarse con CPS para tratar de movilizar esas respuestas, pero hay demasiado interés y solo 2 personas que lo hacen. Gracias, Ms. Castillo. Vanessa. Solo pensando en el comentario que puso Yesenia en el chat, y no sé si esta es información que se puede localizar o
o dar a alguien que pueda hablar a los papás que ya están registrados como voluntarios para que vengan a ayudar si es que se necesita más gente para el viernes. That's a really great idea. Do we have like a list of people who are already approved for Yeah. volunteers? And have we tapped them on the shoulder like, hey, you're the only one who's approved. You got to come. Yeah. Yes. So I can have Ms. Jimenez work on that for us tomorrow, and Miss Carbajal. Okay, that's a great idea. Ms. Silva, I was just going to ask, we can follow up on this later about the extra parent volunteer coordinator to assist. Totally slipped my radar when we met. Por ahorita parece que la mamá Karina Juárez está lista para ser voluntaria, ¿verdad? Lista, ya está registrada. ¿Qué día, ¿puedo para hablar? qué día necesitan? ¿Para qué día necesitan? Mañana nos vamos a juntar en la escuela a las 8 de la mañana para empezar a hacer los aguinaldos y rellenar las piñatas. Y también vamos a hacer la popcorn. So, vamos a hacer popcorn, rellenar las bolsas de los aguinaldos y poner las piñatas. So, mañana nos vamos a reunir desde nos dejan entrar a las 8:10 al edificio, ¿verdad? Entonces, de las 8:10 hasta que acabemos de hacer todo lo que tiene que hacer para los niños. ¿Y qué otros días nomás para El dejarlos viernes, públicos? mañana va a estar ahí Lupita Carrión, entonces ella es la que puede dirigir a las mamás voluntarias. Okay. El viernes también a las 8, Leti. El viernes creo que van a ir unas mamás en la mañana y otras en la tarde, entonces ya mejor sería hablar con Lupita mañana, a qué horas se ocupan más mamás, porque no van a estar todo el día, ¿verdad? O a menos de que alguien quiera estar todo el día, pero son como decir de 8 a 12 y la otra es de 8 a 11 y de 12 a 3, van a hacer 2 turnos. Va a ser 2 turnos o los horarios que se puede. Y si también, se puede o cuando se puede, claro. Sí. Y el Día del Niño, el día de la celebración, ¿cuándo más? ¿Ese es el día, el viernes? Estos son, mañana y el viernes, sí, esos 2 días. Okay. Porque también se van a estar, yo no sé quién vaya a distribuir los nachos y los hot dogs, no sé si lo van a hacer eso en el lonche, pero también se les va a dar paletas, helados, se les va a dar sus aguinaldos, se van a estar, las piñatas se van a estar quebrando, va a haber mucho movimiento. Okay. Okidoki. Muchas gracias. Sí, yo voy a poner esos horarios otra vez porque ya registraron con el Google Form y tenemos esas respuestas, pero lo puedo poner de nuevo. Okay. Betty tiene una. Ms. Castillo. Sí, disculpen de nuevo. Entonces, nosotros como nos apuntamos también para voluntario para mañana poder apoyar y dar como comité. Entonces, tampoco no podemos entrar mañana, porque a mí me tocó ir a hacer pedir las donaciones y simplemente nada más voy, recojo y las llevo y pues ahora sí que quien pueda hacer Miss Silva, aren't we all approved? Like backpack LSC members, like we don't have to do like a separate volunteer approval, do we? We had to do our background checks. We had to do all that. I would assume so. Reina would know for sure. So we did approach Reina, Ms. Alas and I, and Ms. Alas had been advocating, Ms. Alas estábamos abogando para los papás que ya están en comités, pero dice Ms. Jiménez que es necesario que pasan por el proceso. No sé si fue, no sé si hay algo en comunicación que explica eso. ¿Y no pueden hacer una junta del comité? Yeah, like nosotros estamos aprobados para estar en la escuela. Tenemos que hacer background checks para poder participar como miembros del LSC. I just want to confirm because CPS has goofy rules sometimes. So I don't want them to be like, well, they're approved for LSC, but not, volunteering or something stupid like that. I had to get mine approved
So I had to do both. Like I wanted to volunteer for one of the recent events and I couldn't because that other approval wasn't, and it wasn't, I asked, and Okay. I wasn't allowed to. So ya se The most aclaró. recent rules that I know, like level 2 volunteers, if they're in the school less than 5 hours a week and with a full-time supervised staff, which would be like a full-time teacher or an AP, Right. like those are like the allowed possibilities. But you have to be on the level 2 cleared list. So if you're cleared for LSC, but you're not at level 2 volunteer, you can't be around kids. Even Which if is interesting because level 2 volunteer doesn't require you to do fingerprinting, correct. but being on the LSC does. Right. That makes 0 sense. But that's why I said I would want to double check because CPS is goofy like that. Okay. De cualquier manera, creo que sí es buenísima idea lo que sugirieron de que empezando este año escolar, más de nosotros hagamos los 2 niveles de voluntarios, simplemente para tenerlos listos por si tenemos la oportunidad de ser voluntarios y así no nos están poniendo retrasos antes. Sí, y sí tuvimos esas oportunidades a una vez al mes, o sí, con citas, nosotros siempre me hago disponible para apoyar. Ok, Yeah. entonces, perdón, entonces mañana los comités, bueno, yo sí estoy aprobada, pero el resto del comité back, entonces no van a poder entrar al building a ayudar en que sea a rellenar las piñatas y hacer los aguinaldos. Yeah, so they're not going to be around children. They're If No, they're just dropping no. things off and like preparing things, they can come Ajá. in, but they can't be around kids. yeah. No, ok, nomás Yeah. quería clarificar. Ok, Entonces, No, buena clarificación, sí. ok. So no pueden estar, formando a los niños para pegarle a la piñata, pero pueden estar en un cuarto llenando aguinaldos y todo eso. Ok, perfecto. Entonces para mañana sí pueden venir ellas, simplemente para el viernes ya no. Sí. Ok, gracias. o sea, pueden hacer el trabajo, nada más no pueden disfrutar. Sí, no pueden celebrar. Ay, ay, ay. Ok. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, comentario? Ok. Bueno, nuestra próxima junta del concilio escolar va a ser de nuevo en persona. Ya lo habíamos anunciado antes, miércoles 10 de mayo a las 6 p.m. Me gustaría hacer una moción para cerrar la junta. ¿Alguien me la segunda? Pues, Erika, solamente quiero hacer un No comentario quiero. rápidamente. Esperen. Yo tampoco quiero, pero ya que estamos aquí, quería yo decirles a todos que la próxima junta regular va a ser mi última junta como miembro del LSC. Simplemente es tengo muchas cosas de salud con las que lidiar y entonces se me hace ya bien difícil estar en nuestras lindas juntas larguísimas de tantas horas y pues fue difícil decidir eso, pero creo que es lo mejor por ahorita. De todos modos, voy a seguir lo más involucrada que pueda, ya saben, en todo lo que tiene que ver con la escuela. Pero también les aviso para que si ustedes están interesadas o otros padres, que por favor se tome ese, que se unan a la LSI para que no tengamos vacantes. Es importante tener una LSI lleno. Gracias, eso es todo. Por eso no te quería dejar hablar. Por eso no te quería dejar hablar. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias, Yesenia. Por tu trabajar. Ok, todos. Ahora sí, entonces me gustaría hacer una moción para cerrar la junta. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Ms. Carrillo. Yo. Ms. Garduño, Ms. Everybody. Todos. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Ya dije Dulce Garduño. No, ¿verdad? Dulce Garduño. Sí. Vanessa Herrera, sí. Erika Montenegro. Sí. Megan Sobo. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Esa me faltaba. Okay. 8 a favor, 0 no, 0 obstantes. La junta se acaba. Buenas noches. Buenas noches.
Ms. Carrillo. Mande, I'm trying to stop the recording. Give me one second.